Presiden yang satu ini tak henti-henti menjadi sorotan dunia. Yes, beliau adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Donald Trump baru-baru ini bilang akan menarik Amerika Serikat dari 66 organisasi internasional. Kebanyakan lembaga-lembaga itu fokus terhadap lingkungan, iklim, energi, pendidikan, riset, dan kebudayaan. Trump telah menekan dekret yang membawa Amerika Serikat keluar dari berbagai organisasi dunia. Setidaknya Amerika Serikat telah keluar dari 35 organisasi non-perserikatan bangsa-bangsa atau PBB dan 31 badan PBB. Keputusan itu secara resmi diterbitkan oleh Gedung Putih lewat cuitannya pada Rabu 7 Januari 2026. Keputusan itu diambil karena menurut Gedung Putih, lembaga internasional itu dinilai tidak sejalan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat karena mendorong kebijakan iklim radikal dan agenda ideologis yang berseberangan dengan kedaulatan ekonomi Amerika Serikat. Apa yang dilakukan Amerika Serikat mendapat kritik dari beragam lapisan. Menanggapi keputusan Amerika Serikat, PBB menyayangkan pilihan Trump menarik diri dari puluhan organisasi dunia itu. Sebagai informasi, biaya operasional PBB berasal dari anggaran reguler yang diberikan oleh 193 negara anggota yang pembayarannya sesuai dengan persentase iuran berdasarkan ukuran ekonomi masing-masing. Pembayaran ini bersifat wajib sesuai dengan piagam PBB. And I can tell you that the Secretary General regrets the announcement by the White House regarding the United States' decision to withdraw from a number of United Nations entities. As we have consistently said and underscored, assess contributions to the United Nations regular budget and the peacekeeping budget as approved by the General Assembly are legal obligations under the United Nations Charter for every member state, including the United States. All United Nations entities will go on with the implementation of their mandates as given to us by member states. The United Nations has a responsibility to deliver for all those who depend on us, and we will continue to carry out our mandates with determination. Untuk diketahui, Amerika Serikat adalah penyumbang besar untuk anggaran reguler PBB. Washington merogoh kocek untuk iuran sebesar 22% dengan kesepakatan dari Majelis Umum. My initial response was, wow, this is monumental. This is going to mean that the United States is really entirely leaving the multilateral sphere. Save from actually leaving the United Nations as an organization itself. That was my initial response when I saw that there were 66 entities. But the closer you look at the list of entities and initiatives and organizations the United States is leaving, the more you realize a lot of this is really symbolic politics. It's quite performative. Because many of these entities are just incredibly small potatoes. They are ones that people have never heard about. For instance, there's an international lead and zinc study group. How big can that possibly be, and how big could it be in terms of the actual number of people who are participating in it? Berikut adalah daftar dari 66 organisasi atau badan internasional PBB dan non-PBB yang akan ditarik keanggotaannya oleh Amerika Serikat. Daftar organisasi atau badan internasional PBB.
Selanjutnya, daftar organisasi atau badan internasional non-PBB.